What's up mga kabricks no? For today's video kalyara so manmubang natin si kabricks. So antes kita de prinsipya traga kiko na malasang kumida no shout out na nito ko di aton mga solid followers pati solid gatot support ng kabricks. So banya mientras ano tanto ko kumya kita kano no. Ya traga kita mga kabricks. Nila tedes di mi ulam. Ang Hotel Pesca Ostreco de Alabanza. Alright na. Pati también na sa usawan de salud. Este galel mga no rin di kita grasya kul di amuntia Licia Daisy. Di mention na apelido basta Daisy kel. Manga. Ya tragata. El primera cano ni Cabrix hindi ka Sinta no kasi Sinta pwede te desclaro conmigo. Manga. Grabe. Pati ito, tamang ganito no. Pati si top star mga teres na di mo yung background. All good as L. Pati ito di mo yung kaan ng galin no. Tapos taba tiki na sementera de manikaan po sa broso le. Nateres di akong pesco seco. Nilord. Patil ko si kanchi dapat para sa broto. Matulad kami. Enggak. Pero the best part ng kalino mangga. Ang sinas sa broso kita na no, mental side de monte. Parque Ateres. At ganda ka ba kumaya, hindi tayo naman focus. Hindi naman